Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, I am Wonderly. Is your radio out of a tram? We got you. We got a new offer just for you. Wonder FM Cebu. Wonder FM Cebu is your premier online radio station bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Our vision is to be a dynamic radio station captivating listeners with its diverse content, from vibrant music selections to engaging textures. It offers a spectrum of entertainment with its passionate team and commitment to excellence. It continues to inspire and uplift audiences across the region. Our mission is centered around providing entertaining, informative, and culturally relevant content to its listeners in the world. It aims to promote local music, events, and community engagement, while also delivering quality programming that resonates with its audience. Why choose Wonder FM Cebu? Choosing Wonder FM Cebu as your advertising partner means tapping into a loyal and engaged audience that trusts and values our brand. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, advertising through FB ads. But wait, there's more! Wonder Hub Plus, Wonder Production, and Wonder Cafe. Wonder Hub Plus, your instant miracle in a tube. Say goodbye to pain and discomfort with a revolutionary formula. Muscle aches, joint pains, cramps, we get you covered. Wonder Plus Rub has 3 scents: ginger and lemon, lavender and mint, paragus and yellow. It can help relieve cough, cold, joint and muscle pain, dizziness, headache, stomachache, stress, insect bites, and many more. Wonder Hub Plus Essential Oil has peppermint scent. It is best for headaches, migraine, rheumatism, mellitus, asthma, arthritis, back, and shoulder pain. Wonder Hub Plus Roll-It has peppermint scent. It is good for headache, congestion, stress, dizziness, and insomnia. Embrace the wonder of Wonder Plus today, approved by FDA. Discover your star potential with Wonder Production. Light and sound rental, event host, event DJ, variety show. That's My Tomboy. Boxing sa unanan. Boxing bayot versus unanan. Comedy show. Acrobat show. Basket sa unanan. Basket bayot versus unanan. Miss Gay. Singing contest. Miss Teen. Mr. Pogay. Macho Gay. Dance sport. Hot Mama. Live band. Percussion band. Magician. Double card. And stage drum. Dare to dream. Dare to dazzle. With Wonder Production. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, what's up mga ka-Wonders? Naanapunta sa itong program karon na Wonder Request. By the way, ako dahil si DJ Ryle. O ako dahil si DJ Lan. So before ta magsugod mga ka-Wonders, so magpasalamat diri sa mga official diri sa Wonder FM. Yes, Sa atong officials. president nga si Ma'am Mel C. Lariosa. O si atong vice president nga si Ariel E. Nadayag. O sa atong marketing head nga si Lilia A. Rafael. O sa atong technical head nga si Uncle Mar. O sa atong marketing staff nga si Michelle Acuña. Salamat kaninyo mga official. So before ta magsugod nga sa mga ka-Wonder, comment mo sa comment section kay ato lang na ipang play ang inyong mga song. Okay, so Mr. DJ, play the music.
Sumabas ko po. Sige, imaribag ko sa'yo ha. Let's sing Merry Christmas. So sa ganahan mo request dag song, request mo sa comment section. Kaya ito na i-play. Showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. So, basta crazy style, clothing apparel. Shoutout tayo kay Ahaka. Hi mga gwapo. Pasabot na si DJ Lan. Pasabot niya si DJ Ryan. DJ Lan at DJ Lan. Si DJ Ryan. Okay mga ka-wonders. Sa gusto mag-request sa song kay comment mo sa atong comment section kay ato nang play karon. Shoutout ako sa mga OGT diri sa Wonder FM nga silang John Ryan Beraldi nga taga Sunrem og silang sa pangalan mo ba? Mark Louie. Mark Louie. Happy birthday. By the way, happy BG, birthday wow. Mark Louie. Oh, happy birthday Happy guys. birthday sa mga kauban diri sa Wonder FM Cebu si Mark Louie. Happy birthday. Happy birthday. Sana mag-enjoy ka sa imong birthday. Asan tagay ron? Walay tagay.
Yeah, next Shoutout song sa tayo ni na DJ Wow. ni DJ Rex. Request naman guys, kaya ito na i-play karon. Shoutout din sa mga So, atangin ninyo madag Sabado ang programang Wonder Romance by Mami G. Lariosa nga naa siya parapol gikan sa Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. Basta Crazy Style Clothing Apparel kay Vladimir na. Wow! So, pasinday ka muna yung makadaog sunod. Oh. So, atang-atangin Atangin na ninyo ninyo ha, matag matag Sabado alas 3 kay magparapol si Mami G. Lariosa. Yes. Okay mga ka-wonders, we'll be back after a short advertisement. So, atang-atangin na ninyo diya kayo. Balik meron. Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu, your premier online radio station, bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Wonder FM Cebu, where music, stories, and good vibes come together.
Analytics team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions, such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, and advertising through Facebook ads. But hold on, there's more. Wonder Hapless, your instant miracle, in a tube. Wonder Hapless Essential Oil. Wonder Hapless Rub. Wonder Hapless Roller. And Wonder Hapless Inhaler. Wonder Production. Discover your star potential. We offer partnering with Wonder FM Cebu is not just about advertising. It's about building meaningful connections and growing your business together. Join us as your advertising partner. Okay, so sa katumangan ay mga gipamati sila mga lawas kay nade day Wonder Haplas. So mapalit ni siya sa atong page nga Wonder Jam, palig lang follow sa page, then nailagay mga items lang nga pwede nyo mapalit. So palit na mo guys. Okay, so sa katuday mga gusto mag-request yung song kay comment lang mo sa atong comment section kay ato nang i-play karon. Oh yes, so Oh yes, boss.
Okay, so comment na mo mga ka-wonders kay play ta na ron yung mga song request. By the way, guys, shout out. So, by the way, mga ka-wonders, atangin ninyo mga matag Sabado alas 3 sa hapon ang programang Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga na siya ay parapol sa Vladimir items o 5 King nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. Basta Crazy Style Clothing Apparel. Kay Vladimir na. One din. So, ato rin kantahan ng ato ang nag-OGT diri nga birthday niya karon. So, happy Yes, birthday mga- rin Dodong Mark. Itong kauban nga Mark birthday. Lopez. Shout out kay DJ Mark, Prime Honey. Happy birthday. Happy birthday, Boss Mark. Kung nasan ka man ngayon, Kasi naman ngayon, mag-enjoy ka sa imuhang birthday. punta kami dyan mamaya. Tagay tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Para sa among pinakagahing nga kauban diri nga OGT. to you. Happy birthday, Boss Mark Lopez, nga taga Sunrise. Happy birthday, Dodong Mark. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Boss Mark. Birthday to you. Happy birthday to Sa akin sa pa may nag-birthday niya, happy birthday ninyong tanan. happy birthday Adlaw nga natawhan. to you. Happy birthday sa dahil sa among classmate sa band, sa si Tio, si Oh. Si Melchora. si Melchura Munilar. Happy birthday, Monila. Happy birthday, man. Happy birthday, Mel. Wala ka na may tag diri. Dedicats. Happy birthday to you. Happy birthday to Okay, so request na magsawa mga guys kay ato na i-play karon. Ayun na. Ano, boss. Nada, boss daw. Nawa ito rin. Lalala. Okay. At ang ininyo mga ka-wonders, matag Sabado alas 3 sa hapon ang programang Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga na siya ay mga parapol sa Vladimir items o 5 King nga pangkabuhayan showcase.
So, basta nakapalo lang sa page nga Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. Basta Crazy Style, Clothing Apparel. Kay Vladimir na. So atangin ninyo guys, kaya basin ka muna dahil sunod palaram kadaog sa atong mga pangkabuhayan showcase o mga Vladimir items. So matagsabon na siya alas 3 sa hapon. Okay, so shoutout kay Ash Knight, the request ko og Patiwakal by GRLDM. Sige, ato na i-play karon. Dara na yung gear request nga sa
Okay, request na mo mga ka-wonders, kaya ito na play karon. So salamat dahil sa nag-request og song diha. Si pangalan na? Si Si Ash Knight. Ash Knight. Salamat kay sa imong request. So next song tagay Winston Lee.
Okay mga ka-wonders, we'll be back after a short advertisement. So, standby lang sa tadya kayo. Balik kami, kajot. Produktong barato ba ang imong gipangita? Arino mo sa Wonder Jam online shop. Aduna kitay soap pillow, bone pillow, o aduna po kitay health product sama sa Complete C, Perfect Plus Gold, o Rising Coffee. Sa ganahan mo order, bisita lang mo sa among FB page, ang Wonder Jam online shop. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Vladimir brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Mandani Pay DG Dangpao present Kini ang akong tubag. Sa pagsugod nimong negosyo sa real estate, aduna kay mga pangutana mahitungod sa Mandani Bay. Nagkinala kag ahente aron sa pagtubag sa imong mga pangutana ug tungod niya na pwede nimong ipangutana ni DJ Dangpao sa Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Busa, kung may mga pangutana kamo mahitungod sa Mandani Bay, pwede niyong i-appointment si Ariel Nadayag o DJ Dangpao aron sa pagtubag sa inyong mga pangutana kabahin sa Mandani Bay. Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Dalit kaninyo ni DJ Dangpao, ang ahente ng Mandani Bay, hangtod sa sulod may adlaw. Okay, nanapot ang mga ka-wonders. Kanang usa dali ka na goods kana na. Okay, so sa katong mga gusto Next ma-request diag song kay comment lang mo sa tang comment section kay i-play ta na ron. Okay, next song is Salig Lang by Winston Lee. Shoutout ko sa mga atong viewers diya karon. So, atangin yung mga ka-wonders, no? Matag Sabado alas 3 sa hapon, ang programang Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga na siya ay mga parapol sa Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakafollow lang mo sa Wonder FM Cebu o sa Vladimir Apparel. Basta Crazy Style Clothing Apparel. Kay Vladimir
Okay mga ka-Wonder, so sa katong mga gusto mag-request ng song, comment lang mo sa atong comment section. Kaya ato na nang i-play karon. Shoutout ko sa atong 5 viewers. 5 kina. 5K viewers, wow. Sana all. Next song. Kadar bisag unsa. Sa'kin makinig ka sana, tunguhan ko sa bintana na parang isang harana sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sanang magmadali at huwag kang magkatubili dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas sa aking bulsa, kahit pa maong ko'y kupas na, at kahit na marami dyang iba, ganito man ako. Wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang ipag-yayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Ganito lang ako, wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang maasa hanggang ngayon. Hindi mo naman kailangan ang sagutin ang aking hinihiling. Nais na maparating na di na muli pang dadaloy ang luha. Pupunasan ang pusa, di kailangan manghula. Kahit pamasahe lang ang palagi ko dala upang makasama ka. Kapag nakikita ka, lagi kang aalalayan kahit anong man ang iyong mga ibinubulong. Malalim pa sa balon, ito lamang ang pag-ibig ko sa'yo na di magbabago. At kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Ganito lang ako, sa aking simpleng tao, lagi ko nalang inabanang saklono. Kay Spider-Man o kay Batman, kay Superman o Wolverine, kahit di maintindihan, baka sakaling pansinin. Ganito lang ako, wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang ipag-yayabang ko lang sa'yo. Ay, pag-ibig ko sa'yo, ito'y totoo, wala nang iba, ikaw at ako lang ang nasa isip at panaginip. Pag nakikita ka, sasabihin ko'y nawawala, ikaw na nga ang dahilan kung bakit nasulat ko ang tulang. Kahit kanino ay aking maipagyayabang, pinamahal kita subalit tanggap mo sana kahit ganito lang ako. Wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang ipagyayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Ganito lang ako, wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang ipagyayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo, ika'y masusundo. Ganito lang ako, wala ka sana sa aking simpleng tao, lagi ko nalang maasa hanggang ngayon. Sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mo, wala ka sana sa akin. Ganito lagi ko sa pag-ibig mo, wala ka sana sa akin. Ganito lagi ko sa pag-ibig mo, wala ka sana sa akin. Ganito lagi ko sa pag-ibig mo, wala ka sana sa So, atangin ninyo mga ka-Wonders, matag Sabado, alas 3 sa hapon, ang Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga na siya mga parapol o sa Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel.
Basta Chrissy Style, Clothing Apparel. Kay Vladimir na. So atangin ninyo mga ka-wonders kay basin ka mo na makadaog. Sa sunod. Saturday ay Sa Sabado. Karong Sabado. Sabado alas 3 sa hapon. So Yeah. atangin na ninyo. Dugay-dugay jaming wala ka live kay nawad-an mig wifi sa PLDT. Ay technical issues. Amot lang aning PLDT usa ka buwan ming wala wifi. Okay, sa gusto mga mag-request ng song, Shoutout lang mo sa PLDT. comment section. PLDT ano na? Ba't ngayon lang? Next song is Upuan. Upuan Daryl, Upuan. Babaw, yan. Ongki. Okay mga ka-wonders, we'll be back after a short advertisement. So, standby lang sa mo diya.
Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu, your premier online radio station, bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Wonder FM Cebu, where music, stories, and good vibes come together. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions, such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, and advertising through Facebook ads. But hold on, there's more. Wonder Hapless, your instant miracle in a tube. Wonder Hapless Essential Oil. Wonder Hapless Rub. Wonder Hapless Roller. And Wonder Hapless Inhaler. Wonder Production. Discover your star potential. We offer partnering with Wonder FM Cebu is not just about advertising. It's about building meaningful connections and growing your business together. Join us as your advertising partner. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Bladimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Bladimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Bladimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. So hello mga ka-wonders, nanasanta. Sa itong programa nga Wonder Request. So, matangin niyo mga ka-wonders, no? Matag Sabado alas 3 sa hapon, ang programa Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga nasa mga paraffles sa Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. So, basta Crazy Style Clothing Apparel kay Vladimir na. So, next song na ta kay ni Next song Sarokya is ni Edgar, Pangarap Lang Kita. Sana Wow. all Sana all. pangarap.
So, request na mo mga ka-wonders. Itong bina. So, sa katong mga gusto ma-request na song, i-comment lang mo sa ng comment section, kay i-play ta na ron. Comment na mo diha. Shoutout tayo sa to ang one viewer. Okay, ako na. One viewer lang kay one raman. Shoutout ko ni John Ryan Biraldi, ang pinakagahay na OGT dire sa mong station. Yay! Shoutout sa ko ni DJ Lan nga Broken.
So, Grabe, next song. kasad boy naman na itong DJ Lan. So, next song na ta. Nganong mga sad boy naman ganyan sila? Kasi man nag-awa yan eh. Puhon by TG Monterdi. Kanaday nga song kay dedicate niya sa mga kauban diri nga isang pinakamabait at pinakamatapang Walang iba kundi si John Ryan Beralde. ang DJ Wow. Oh, shout out ni Beralde John Ryan. Request ko. Shout out to you! Bakit ba ikaw by Michael Pangilinan? Wow! Bakit ikaw? Nganong siya man gyud? Nganong siya man gyud mong piliyon nyo nga, di man siya para sa imuha. Magin. Bakit ba ikaw by Michael Pangilinan? Ay, medyo sakit-sakit ni bay. So, dara yung request. Dara yung request John ni Ryan. John Ryan Beralde. Nga mo
Salamat sa imong pag-request, John Ryan Beraldi. Okay, ay di mo kalimot mga ka-Wonders, matag Sabado, alas 3 hapon, ang programa na Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Gana siya mga paraffle sa Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa page nga Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. Basta Crazy Style, clothing apparel. Kay Vladimir na! Next song. Sige, sa... Dugay. Sunod na po na. Sige, request na mo mga ka-Wonders, kaya ito na play karon. So, happy na data mo out. Pila na lang ka minutes. Tama na Dorel. Pila na lang ka minutes mo out na ta. Sunod Dorel. So, mao na ito ang last nga song kay time na. So, time check is 4:23. So, atangin ninyo mga ka-Wonders, no? Matag Sabado, alas 3 sa hapon, ang programang Wonder Romance by Mami G. Lariosa. Nga nasa mga paraffles nga Vladimir items o 5K nga pangkabuhayan showcase. Basta nakapalo lang sa Wonder FM Cebu o Vladimir Apparel. So, basta Crazy Style, clothing apparel. Kay Vladimir na! Wow. Shoutout kay DJ Yoyo. Shoutout diri sa mga OGT diri sa Wonder FM
So, mga na itong last na song. So, thank you ninyong tanan sa mga nag-request diya og song. Sa mga nag-comment, thank you kayo sa tanan. And also sa mga nag-birthday karon si sa mga sa among birthday. kauban diri nga OGD si Mark Mark Lopez. Lopez. Shout out mo. Og sa among classmate pagkuan sa first year to fourth year si Melchura Munilar. Munilar. Dilante kay tag dire mel kay. So, mga to. So, pasalamat din sa ato mga official diri sa Wonder FM. Ang ato ang president nga si Ma'am Mel C. Lariosa. Og sa ato ang vice president nga si Ariel E. Nadayag. Og sa ato ang marketing head nga si Lilia A. Rafael. Og sa ato ang technical head nga si Uncle Mar. Og sa ato ang marketing staff nga si Michelle Acuña. Okay, salamat kaninyo sa tanan. mga official. Og balik ta mga ka-wonders sa Thursday. Okay. Yeah. Thursday alas 2 sa hapon kita-kita na sa ninyo. Kita kids. So, mga to, ako na si DJ Lan. Ug ako po si DJ Royal. Thank you ninyong tanan. Matang daw. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang!